नमस्कार पिला माने तो आज आम पुणी आ गोटे लेसन ओके लेसन प्लान नंबर 5 क्लास 8 ओके ध्वनि ध्वनि प्रदूषण ठीक अच्छे आम टॉपिक को आज आम डिस्कस करवा भलसे देखु मुझे कहीदे ताकि आपको जदि कौन अक्षर देखा न निजे लिखिदेवे ठीक अच्छे। प्रत्येक शिक्षार्थी जनरली प्रत्येक शिक्षार्थी विज्ञान शिक्षा प्रति आग्रह सृष्टि करेंगे, वैज्ञानिक मनोभाव पोषण करेंगे, वैज्ञानिक संबंधी बोध ज्ञान को नूतन परिप्रेक्षी आवश्यक स्थल उपयुक्त भाव प्रयोग करेंगे ओके। वैज्ञानिक तत्व को बुझी दैनंदिन जीवन में प्रयोग करेंगे हो पार ठीक अच्छे। उपकरण ने आप कलापटाकना चक डस्टर निर्देशक दंड धातव पात्र चामच ध्वनि ध्वनि प्रदूषण करुवा कारक गुड़िकर फोटोचित्र ओके ठीक अच्छे। श्रुति मधुर शब्द कोलाहल लिखा है आप ध्वनि प्रदूषण लिखिदे बहुत भल हम ठीक अच्छे। प्रत्येक शिक्षार्थी ज्ञानात्मक ध्वनि प्रदूषण संज्ञा कहे बोधात्मक ध्वनि प्रदूषण क्षतिकारक प्रभाव बुझेबी प्रयोगात्मक ध्वनि प्रदूषण को कमाइबार उपाय दैनंदिन जीवन में प्रयोग करेंगे दक्षतामूलक कौशलात्मक ध्वनि प्रदूषण करुवा कारक गुड़ी को चित्र माध्यम दर्शाइबे ठीक अच्छे। तो श्रेणी प्रवेश साधारण प्रणाली एटा सेम एका रहिबो ठीक अच्छे। आपण 3-4 थी गला आप बुझी पारथि ओके। एनगेज एक्सप्लोर एक्सप्लेन एलाबोरेट इवैल्यूएट ठीक अच्छे लिखिदेवे। तापर हम को मेथड पढ़ाऊँ 5 मेथड आज शिक्षादान को सरस सुंदर बोधगम्य करने शिक्षयित्री व शिक्षक संरचनात्मक पाठ्य योजना प्रणाली 5 मेथड अवलंबन करेंगे। आसीजा एनगेज पूर्व ज्ञान परीक्षा शिक्षयित्री व शिक्षकों कार्य यही सोपान शिक्षयित्री शिक्षार्थी को पूर्व ज्ञान निमित्त प्रश्न पचारि प्रसंग में उपनीत करेंगे ठीक अच्छे बुझीगला। तो एनगेज स्टेज रे पूर्व ज्ञान परीक्षा शिक्षयित्री कार्य है सोपान शिक्षयित्री व शिक्षक शिक्षार्थी को पूर्व ज्ञान परीक्षा निमंते केतेक प्रश्न पचारि प्रसंग में उपनीत करेंगे। प्रश्न है तुम चारिपाखरे शुणुवा केतोटी ध्वनि नाम कह घंटीर ध्वनि जानवाहन ध्वनि टीवी बाजुवा गीत इत्यादि एमध्य क्यों सब ध्वनि तुमको शुणा भल लगे टीवी बाजुवा गीत टीवी बाजुवा ध्वनि तुमको शुणा किपर लगे बहुत भल। नंबर 4 जो ध्वनि शुणा बहुत भल लगे ताकू कौन कहते श्रुति मधुर शब्द ठीक अच्छे। देख प्रसंग में उपनीत कर उपरोक्त प्रश्न गुड़िकर उत्तर पाई सारा पर आज आम श्रुति मधुर शब्द विषय आलोचना करने कलापटा स्थित प्रसंग स्थान को से शिक्षयित्री व शिक्षक पूर्ण करेंगे ठीक अच्छे। प्रसंग श्रुति मधुर शब्द और कोलाहल ठीक अच्छे। आम प्रदूषण भी एटा नहीं पार। एक्सप्लोर एक्सप्लोर स्टेज रे वर्तमान शिक्षक व शिक्षयित्री शिक्षण प्रक्रिया को त्वरान्वित करने 7-8 जन शिक्षार्थी को नहीं गोटे लेखाएं दल गठन करेंगे एवं सही दल गुड़िकर नामकरण कर प्रति दलर गोटे लेखाएं दलपति चयन करेंगे से यू आकार में बसवा कहे ठीक अच्छे। शिक्षकों कार्य यही पर्यायर शिक्षक शिक्षार्थी मान को किसी परीक्षण परीक्षण प्रश्न पचारे कार्य फर्द 1 श्रुति मधुर शब्दर एक तालिका प्रस्तुत कर तुम चारिपाखरे शुणुवा कोलाहल तालिका प्रस्तुत कर सब ध्वनि आरामदायक कि बस ट्रक हॉर्न रु निश्रुत ध्वनि इत्यादि शुणा भल लगे कि गृह निर्माण समय से निर्गत ध्वनि शब्द शुणा किपर लगे ये सब शिक्षक और शिक्षयित्री आलोचना करेंगे एवं ताकू कलापटारे लिखिबे। कार्यपद 2 ध्वनि प्रदूषण केतोटी उत्सर नाम लेख तुम घर क्यों उत्स गुड़ी को ध्वनि प्रदूषण में सहायता करते ताहार एक तालिका प्रस्तुत कर तुम घर चारिपटे क्यों उत्स गुड़ी को यह ध्वनि प्रदूषण में सहायता करती एक तालिका प्रस्तुत कर। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण करने को हेली प्रथमे ध्वनिर उत्स को नियंत्रण करने को हेब यह किपर संभव निज भाषा वर्णना कर गोटे बास उपयोगी स्थान में यह ध्वनि प्रदूषण को किपर नियंत्रण कर लेख। शिक्षयित्री और विद्यार्थी यथार्थ उत्तर पाई सारा पर यार उत्तर कलापटारे लिखे। एक्सप्लेन स्टेज ओके नूतन ज्ञान प्रदान शिक्षयित्री आलोचना व शिक्षकों आलोचना आम आम चारिपाखरे विभिन्न प्रकार ध्वनि शुणुचे यही सब ध्वनि आम सब आरामदायक नुहे केतेक ध्वनि आमको समय समय असह्य लगे से केतेक ध्वनि श्रुति मधुर आउ केतेक श्रुति कटु जेपरी वाद्य यंत्र गुड़िक निश्रुत होता ध्वनि सब आमको आम कान को आराम दिए
ତାହା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ମାତ୍ର ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏ ଧ୍ୱନି ପ୍ରବଣତା ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଶ୍ରୁତିକଟୁ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ PVR ସାଇଡ଼ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବେ ଧ୍ୱନି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଶ୍ରୁତିକଟୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରର ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୱନି, ଗାଡ଼ି ମଟର କେଁ କେଁ ପେଁ ପେଁ ଏସବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନମ୍ବର 5 ନୂତନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ଶ୍ରୁତିକଟୁ ଧ୍ୱନି ବା କୋଳାହଳ ଧ୍ୱନିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର କେଁ କେଁ ଶବ୍ଦ, କଳକାରଖାନାର ଯନ୍ତ୍ର ପାଟିରୁ ନିର୍ଗତ ଘର ଘର ନାଦ, ବିଭିନ୍ନ ବିସ୍ଫୋରଣର ଧ୍ୱନି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଫୁଟାଯାଉଥିବା ବାଣର ଆବାଜ ଏବଂ କାଟବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରୁ ନିର୍ଗତ ଉଚ୍ଚ ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ନାଦ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଟେଲିଭିଜନ ଓ ରେଡ଼ିଓର ନିଃସୃତ ଉଚ୍ଚ ଆବାଜ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚଲୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଗତ ଶବ୍ଦ, କେରଲସ୍ କିମ୍ବା ଶୀତପେୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ନିର୍ଗତ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣର ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେକ ଧ୍ୱନିର ଉପସ୍ଥିତି ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦରୋଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ନାୟବିକ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ରାଧିକ ଧ୍ୱନିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୱନିର ଉତ୍ସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେବ। ବାସୋପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନଠାରୁ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବାସୋପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କଳକାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯାନବାହନରେ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହର୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯଥା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦରୋଗ, ସ୍ନାୟବିକ ରୋଗ, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ। ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବାସସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଦୂରରେ କଳକାରଖାନାର ସ୍ଥାପନ, ଯାନବାହନରେ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହର୍ନର ବ୍ୟବହାର, ଟିଭି ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରବଣତା କମ୍ କରି ଦେଖିବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଓକେ। ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରବଣତାର ମାତ୍ରା କମ୍ କରି ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ କଡ଼ରେ ତଥା ବାସସ୍ଥାନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣର କୁପ୍ରଭାବ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କମାଇ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନମ୍ବର 5 ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆମେ ଆସିଗଲା। ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇସାରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ସାହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଅଦରକାରୀ ବା ଶ୍ରୁତି କଟୁଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଡେସ୍କ କହନ୍ତି। ଧ୍ୱନିର କର୍କଶତା କମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଡେସ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ। ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଟ୍ରୁ ଅର୍ ଫଲ୍ସ? ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଓ ଘର ଚାରିପଟେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଟ୍ରୁ ଅର୍ ଫଲ୍ସ? କୋଳାହଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଠି ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ନୁହେଁ? କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଧ୍ୱନି, କୋଇଲିର କୁହୁ, ଗାଡ଼ି ମଟରର କେଁ କେଁ, ବିସ୍ଫୋରଣ ଧ୍ୱନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କାରକଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ମନୁଷ୍ୟର କିପରି କ୍ଷତି କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ହେବ ଆମର ନମ୍ବର 5 ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଟିକେ ଭଲସେ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ।